Alléluia. Mais tu es mikolo le wen me. Mikole wa agbasa. Badam dion mikole wa Jésus Christ ni donu do koropo mitole. Mina yido nu kon yiwe do fo edo atedie mi le ome. Ewe meze iji meze isepoto me ho ima otunwa. Ejiwe mino eyin kodo doe. Bo mina le ma ofo ma miton bona iji dede chobo mi kana iji o na don mi mina modo gbeche me on eyon cd monde ado lengbon do tagba don mi pere ona ni maka do tagba nu mi o mo ho ero bi veji bo yin kojo ho pataki yo ewe yin we ero nji nu mi bo mi do na se akuno pere to kana gwa lo ndo propo mi ton le do Jésus Christ Nazareth ton sin comme enio minibo kodebo do nyiko Jésus Christ Nazareth ton me akuno mi dogbenu mi gigo nu inkomi ton do kan popo lo me mi dogbenu mi nu alogo mi ton akwangba mi ton mi dogbenu mi nu fenu mi ton mi dogbenu mi nu tito me mi ton le bi sese nu ewa mi we mi de egbeso ko mi ton mi de suno we bo mi de suno me kuno ti me ho ewe mi jona doto badanu jin akuno bo ado honu mi yemi me ni wa do honu mi bonu weziza ni do poropo mi ton le ton do Jésus Christ Nazareth ton sin comme yema we de buena glory yema we de buena do jeme de mi kuna se ole o azo ikun le bi ni gbele bi ni ja yi do badanu jin nu gbigbo we sin weziza ni tado ai khamenu do poropo mi ton le do Jésus Christ Nazareth ton sin comme ami ene no vile mi mo do jemede o minai sekwe ekana wa zemi we pena di pena wa zemi sen aiku bandi we ekana wa zemi sen aiku bandi o ne we enion karo na yin gbon we ye na wa dida mi sen aiku bandi o ne na zemi gbon mi ko mo insomo do eyin li don mi ton gbigbo mi ton agbaza mi ton ewe kokple bo mi yin mero po gina we mi yin mero po we mi yin ewe ka kokple bo mi yin mero po unu mi ka yin mero po aton le me on de tewe na wa zesi mi me bona yi agbaza di mi ko tuno me jere yere o kogule we ye na bio yi e na bio kogule we e o e na bio kogule e do esa yin sekoto me na yiwe ha ben kalevo dio e ku sekoto me amamone achi mi ko kha do we ma e in kolentin ton nu konton me ta afoton go me mi ko kha do fnere na wuzu agbaza chobo mi na yi amo mi dina levo gbon eji jenu kon we o mi na kha e in tesalnu kisin we ma e me mi kha nde bo mi do na yi o mi na e kha tesalnu kisin we ma o Thessalonique ici oui ma nous content Thessalonique ici oui ma nous content mina iha nde ni we che nous kon do me de le do pe o me di mo do me jirere gbe tokun do ni don o me de le do pe o me mo do gbe tokun do ni don o ma wo ko we mi ka do na kwedo ma wo ko we mi na kwedo ene ma wo ko we mi na kwedo Thessalonique ici oui ma et nous comptons ta atongo afo konu kwantongo miniboroto minaha mina miro gandoro fongbe ma we edo ma we no na fifa me on niblo bonu minini eton bi degbe nicho mi desuno bi bocho yemiton bocho liton miton podo agbaza mi ton po bonu blood de ma no mi wo nu gbegbe akuno mi ton Jésus Christ na wae amodianche fidion yedo yedo anliton podo agbaza nu aton enele ewe mi ni lote bon do insomo do mejirede o ali don mi ton podo agbaza po gbigbo po ye kuno blo nu vovo you no blo nu vovo a bon tun do mi me bio mi yi gbe mi deji lo mo
do you know blow no vovo agbeto do po emi yin bo mi do aiza we dion ni don che na zai agbaza che na zai gbeto yin che biwe no zai ndo nu nya we o gbeto yin che biwe na yanu sin ndo ngu we o gbeto yin che biwe no dunu sin nu yin nu wi wa debu de wa ndele o gbeto yin che o ewe no wa bi sese eyin do agbaza na do devo blow e bo bigbo na do devo blow e alin don na do devo blow e o gbede pon eno yin mo gbede ya amonukun je wa che enen on fie lo dion e de clé mi do gbeto do lindon bodo gbigbo bodo agbaza me do di do we do gbeto kun do lindon le do pe o mele o adingban do we ko de neme do ma o force da dingban pe de ya mina we pon gbigbo eye do we ma esan yin proverbe Ecclésiaste sin we ma me ewe mina ipon lin o gbigbo lin gbigbo nwe gbigbo nkodo mi do funfun we gbigbo funfun mina pon o tewe ka do fi mini bo se ko do fi o nu mina ka o ediga pede lo mi gbogbo nu mini ka afo tenwe go ro di do bodo jirire edo flin chobonu agbaza towe na wuzu kogudu bona lekoyi kogudu me fie egosie flin chobonu agbaza towe na wuzu kogudu bona lekoyi kogudu me fie egosie bo funfun na ton sin agbaza towe me bo funfun na ton sin agbaza towe me bo na le koyi ma owe no na funfun kon bo na le koyi ma owe no na funfun kon me fin gbe we kaja mini ka fo nu kon ton Ecclésiaste sin we ma nu yuen toho ta wewe Ecclésiaste chapitre 12 mini boka edo me wiyan flin me do we o do wenwe apodo wiyan me flin chobonu azanyanya le na wa flin chobonu kweme ana wa do emi kun so mo pe o sin vivi emi kun so mo pe o sin vivi o emi kun so mo pe o sin vivi de o na wa maleka afonu kon ton jen we mi ko ka ene mi na ze de okona do edo ko do do to re ni flin we me wiyan flin me do we o do wenwe apo do wiyan me flin chobonu azan nyanyale na wa flin chobonu kweme ana wado emi kun somo be osin vivi de o na wa afowe go mini problem flin chobonu wepo weziza po sunkodo sunvile po na iho bo sinflu na do flin chobonu jina ken bo bona levo wu flin maka kwa tongo gona blem wenenu we zanchoto to ele nando siso we sunu glegben towe le na do toto nyonu towe enodo edo noliwe le nodo nado nolili minivo fio kaganji wenenwe zanchoto towe le nodo siso we sunu glegbenu towe
le nondo toto nyɔnu toe eɖo nuliwɛ le nondo nulili te nondo nulili te ɖo yesɔ sukpɔa zinflu nodo do me ɖo nukpɔwɛ gbɔn fleteli nulɛ ŋutsɔbɔnu gbɛtɔna gosi gbɛ ɔmɛ nukuku dɔ yɛ nua xabi doɔ bele xa ɖo français gbɛ mɛ alɛ mɔ nukunu dzawo dɔ nue ɖo xo yɛ de ɖo fiɔ gbɛtɔ yɛ ɖo gbɛyɔ eni tun mawu wɛ tsobonu funfun ye mawu ɖoɖo yɛ mɛ bɛ no ɖoɖo gbigbɔ dze bɛ no mɔ xɔlɔxɔlɔ mo ɖo yɛ mo ɖo wawɛ o bɛ no ɖo tawɛ kan dziɔ ɖo funfun ewɛ zɔnbɔ lindɔn ko agbaza kpɔ bi sese yɔ yee ɖo gandzi boɖo te boɖo yɛ boɖo wa ene afɔtɛnwe gɔ minibo pɔn afɔtɛnwe gɔ flini tsobonu agbaza towe na huzu kɔgudu bona lɛ kɔyi kɔgudu mɛ fie egosie bɔ funfun na tɔnsin agbaza towe mɛ bona lɛ kɔyi mawu enɔna funfun gɔn ene amɔdiya souffle l'esprit de mawu sɔdo gbɛtɔ mɛ ko ni da gbɛtɔ ni to fún mawu do bi wɛ gbɛtɔ ni bo tun mawu do bi wɛ tsobonu mawu ni wa yi funfun tɔn si asi tɔn amɔnukodze wa gbɛtɔ ni tun mawu do fi wenu tun mawu do fi yɔ mawu na wa yi funfun tɔn gbeɖoƒe dze wɛ si do wenu de adamu kpɛ ba kpɔ yi do ati sise wo mawu dɔn adamu dɔ kɔgudu wɛ anyi bana lɛ akusu kɔgudu kɔmɛ wɛ yi de wɛ si akana lɛ akusu kɔgudu dandan ene esi anyi funfun nɛ ene mi xa di nɛ mini bɔlɛ yi levi we ma mɛ de mi xa yi sɔmɔ mini yi levi vi si we ma mɛ amɔnkun dze watsi do nudebu de dɔ mi de bonu mi ma do kpikpɔn wɛ do esi anyi ma wo ko we ma mɛ ahɔn esɔgbe amina kpan debu muna dɔkpo nukoa ma wo ko we ma mɛ bɛ mina mɔ lɛ bi sese de. Mina pon levi vi we ma me levi vi si we ma ta esanyi afɔtɔnukun we Lévitique chapitre 17 bon mina ha afɔ esanyi woɖokpo sɔdze wɛnɛ woɖokpo mini ha eɖɔ ɖo hume wɛ gbɛdi nye mawu mavɔmavɔ na mi bɔ mina zan do vɔsakpedzi bɔ ena sunsun wɛsi kɔnu mi bɔ mina nɔgbɛ nugbo huwɛ enɔ do sunsun wɛsi kɔnu mɛ do emewɛ gbɛdi bɔn afɔ wɛnɛgɔ boduto afɔ wɛnɛgɔ. Oh, afɔ wɛnɛgɔ frère Cyrus mi kekle mi ƒe bible do kpɔnu mi français gbe si mawo ƒe ma mi ƒe do kpɔnu mi bonu mi na xa do français gbe me keŋ eyin dɔ mi dzana dɔ ye ƒe do français gbe mi a fɔn gbe me mi de amewo efɔ de lɛ de bɔ edo na tɛnkpɔn bona lɛ xa bɔn mɛ lɛ na mɔ nukun dze me yi nɛ Lévitique me o nyimbo do to do français gbe o me Lévitique si we ma me ta fɔtɔnukun we Lévitique 17 yovo gbe o do fɔn gbe o eno tsaka do me de lɛ si nukume minimbo xa esanyi Lévitique 17 verset 11 do verset 14 kpo soyi verset 14 mini xa do français gbe me trɔ lɔbɔ mina lɛ wa fɔn gbe o dzi. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël
ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Le verset 14, afo wenengo minigoto, njando français befia. Yo bina dosi, bino tembo ici. Yo font bemiton dessus do emide. Do mi la mon kunje, we do yome. Do bemiton me. Afo wenengo verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Minimbo doto iyo ofongbeyo apo wenego minika apo wenego do nundo beleo uedo lam yeton meo mewegbe yeton de amo uedo lam yeton mewegbe yeton de endo gbe bodo dan bodo ye bodo wawe unchewe uedo lam emi wezo unko do yin somodo nzi alo ijile o anamo alo ba lo do dan we alo to do dan we ndo mi mo we agbaza ne do kono ne do mo we agbaza chi mo we nyelo do bi do mo we amo nu do kodo do gbezan to me no do dan do kono ogun edo agbaza me boy so o agbaza o chi odo gun we do dan we gbe e we so ba do gbe do we de be amo ko je wa je bo funfun ye o enu na ba do gbigbo je we ba eno yibo no wa bonu gbe to ka ikoli jiboro de ho yo funfun ton ewe ronaldo kanchicha me ha mawu amonko ja wache enado kanchicha me ha mawu bo li don eyeo enodo isanyin de howe ntono do hodowe bonodo de howe bon ho mawu ton me bonodo ho mawu ton hawe o yovo do communier bigbochi na no communiquer ya ena communier ko mawu po enado kanchicha de ko mawu po ali don ti o no do hodowe no do de howe no do hodo se do mawu ali don ti we agbaza e envelope po won be ti o do mi mo we de nu we de su mo we achi amon ko ja wachi ene fongbe yo e do gbe mi ton we lin don mi ton amon ko ja wachi lin don mi ton we be yo o tesali ke se we ma nu ton afo e san yin we ma nu kon ta atongo afo ko nu kon tongo mi ko ka san de din bo e yero di don mi ro ma we do funfun mi ton eni cho mi degbe bo mi ni cho mi bi bouton mi ni levo ha do enyo bo nu ma wo ko mi anu keje do e mewe nu bo de ba se de bodo nu bodo we ya beto de nu bodo we ya ma wo ko we do nu bodo we egbe di onu gbo we awo bi peta do na gbon beto de lejibo yi peta to nu ko ma wo ton bono do di do we do peta pe do ton ino do di do nu mele ni monte bo nu intérêt de viser we yedele de o eni si wo yin nu bo nu yi ni bule ton e we so be no do ko akodo nu mele we bo mele no do sise we bo me ma do na khama wo ko bona ba do ma wo ko yi de suno le bona tun we do ma wo ko de yo a yi no jemo yi ton le me bo yi no flu ye po mbe no yi do mo ene gbe to le ko do di do gbe me di bo do je me de gbe to kun do rin don wo ne ene mi ka ha do ko me lo fiti ne ma wo no na fifa me o niblo bonu minini eton bi degbe ni cho mi de suno bi ni cho ye miton bo cho lindon miton bodo agbaza miton bo bonu blodema no mi wo nu gbe apolo no miton Jesus Christ na wae apro Jesus Christ mi ton na wa pe tegbe e na wa to bedebe do e na wa se mi we do but the tebe yan se that ton le me nko ti me no is and dey moment me li don yen po ton ewe mi ejo na wa dida agbaza mi ni pon kolen kinsin we ma nu kon ta akotongo ewe mi na pon eye de agbaza o e ko da agbaza se ko do we ma me gege sin ira agbaza se ko do we ma me gege ire bo ero
miniha do no minaha bio ediga tam kolentin si we ma nu kon ton ta esanyi apotongo eyin afọ kande o kande ko ewewe kande ko ewewe te o jiwe ifolo amode diga pede diga tam wa yi miniha afọ kande o do pogo edo midoto na de nubudo do po klami mi bi na kuwa amo ina huzu mi bi afokande wewe go do chetume do nukun pipe do pome wenwe pe gudo tona do nwe do wenwe pe ona do no me kule na fon bonayi me ma so do na kuai bo me na wuzu bo ina wuzu mi bi nugbo agbazae no nyon do na so mano nyoado agbazae nukuo dona so masiu kuwa do amonya yi agbazae no nyodi elo ino ikokule bono nyon bo de mano nyoa de mano kuwa ewe nkotime no ido wenu Jesu Kristi mali nyonda lo ji bo de ji fo agbaza eme no kaka ya cruise oji o boku o be di do yo do me agbaza eni we do le fun wa gbe ya ye wuzu agbaza eni ni ye dio agbaza eni ni ba agbaza eni o mewe ede lobo bi o khome do debiton le ji bon ko timi no agbaza mo nko ton ewe na so nyi kudu wepo we ne nu mi ren mi na gbon to me bona ton de koko mi ren mi na bio khome ma bon flete di bu mna le bon on li mi na le bon on li no mi ka bon flete no a mna bi ho me agbaza enio eno kuwa eno nyoa enio ewe de enyi lo ena wa wuzu je enio amon kunje wa yi ene don mi do calling to see we ma me fide le alin ni don mi ton eye o ena so agbaza eno chiondui lo lindon eblodi osindonko kanjo we lindon kanjo akosidi bo nkanjo don we bo eyo ena so agbaza e joma kosi chioni bo ena contenu ena rien alindon teda alindon ba alindon na do yebuna wa no ndemanda alindon wa alindon engbe boni won ena dudu ko nkomesi amuache ngbe to ble udion won no je dudu ji eyan lindon no je dudu ji bo won voro la mi ni pon agbaza nblo pon lo yo ko amuache da mi kajo na isekoto me on bona idon mi dona zon agbaza debo mebe mi na zon eso nyelan do gbaza e lo de lu koche tiyon bo do ko de suton tiyon ewe a hallelujah ewe a amon ko je waje ewe a de bodo to mi oh mi do ndena dowe bo mi ko do me jire mi na khalami li bo mi no kan khodo mi na mo kan de mi aje mi na mo kan de mi ke klebo bo ba kan de mi ba kan de mi bo bonu mi na khala mi me bi cc mi na ba kan de wa mi bo mi na khala mi me bi cc ene merci beaucoup ede bo pon amo kan lo din aje kan lo din o kan do ko atondi efie abi kan lo bon eyon minimbo je kan do ko atan lo le olon do de meji eya ma bo je ni lo jibo na ndo kun pon we ani pon ganji ba de ne nso do de obane de ne nso do de obane de ne ndo siso do de omewede de ne ndo siso do de omewede de ne ndo siso do de omewede bodo ni no wede
Dero de me bio wede. 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 Ado mi mo ya. Ede. Bokon dilo. Bokon. Amo. Eruzu kan de elon yi. Amo dia. Elon. Bon, de bio de ba. De bio de me dion. Elo dion do po we won. Eruzu do po sin. Do po ge we yin do fit sin. Amo gandi disin. Amo gandi disin. Aha. Ede. Quand elle a des longs, des dos de médions, et vous avez le les bétons chiodés. Bon, il y a le pot d'union, il y a surtout, il y a sur Djeboboa, et long, il y a bibo, il y a sur Djeboboa. Amondia, il y a sur Djeboboa. Des mas sur Djeboboa, le pit nian. Il y a un autre ronron tam. À moi, on peut rouler loin. Il y a un autre ronron tam. Do, il y a Ouzoudje. Do pot d'union. Dopo ge kan dopo ge leo ema si u no ede bona blo no ede dopo ne lidon bigbo agbaza amondia dopo we yin bo lindo de mele ene dio boma do ko jo ko nu etilo oui mais de no juru agbaza to me bo anu chite bo no blo goma do lo lin ton to we no juru we to ba agbaza anu ayi awon goya wa mini de kan dai bon mini nu de khale me we mame mini de khale me we mame boya ko lo ena pa cha we pede de khale me we ma de khale me we ma de khale me we ma ta ko tako ewe ropo eblo chapitre 19 tako ewe ropo minaka afo tantongo oroto ena ache asiton do ni do akwenu bo fede dagbe no kon malebo khanu ya ni se ena ache asiton do ni do akwenbo fede dagbe no kon bo me do mede do bo ma wu ton le sin azo julo le wenyi akwenbo fede dagbe o. Hallelujah. Ene azo jijiro wiwa azo dagbe wiwa ni nudo nugbo no plagbechi azo dagbe mewendi azo dagbe wandi ni nkano da dingba azo nyanya mewendi wende ndo azo dagbe azo ijurole wawe come me azo de jurole nodo esanyin wen dagbe jirawe masize wen dagbe ko joho je na dosi fonson ku Jesus Christ ton ku Jesus Christ ton ko fonson ku Jesus Christ ton ko eje na do nu betolesi lembo joho eje na do nu betolesi dio eje na do nu betolesi bio sekweto me eje na do nu betolesi when na zo ene wo ndo awudowe yedo mi mo we do weji do igbe ya awo edo gbigbombo li don jiwe do do gbigbome yedo mi mo do weji ya amongoje wache yedo mo do weji ya egbe di ondo to mi ganji lengbokoto eyin lengbokoto bo majuna ma wo ko mo na ti me nu jon mu mi bo mi na gon nu gbelegble wa e mi di bo me no san don me no bla mechi me no ze dai di sunu ton bunu don ni no me de jile no wa mi de ne le bisese yo li don mi ton awe na do koton sin wa mi kode mi do to ganji azo dagbe wiwale o ewe ni awu
akwenubo eni akwenubo dagbe bono ome bonya chosia o when they were esian agbaza elo na wa jo alindon do boye na clan azodagbede akowada ikunbandi file sian o na jekoto etolo bana dido sapoto mewe. Alléluia. Et na jekoto etolo bana dido sapoto mewe. When we aso datoi de ye dobodo do home do e ma blao da gede o no e do fon gbe bodo e ma bla da gede o bo fon gbe we ma we domo clanse gbe ma nka do gede kwa amoye do e ma bla da o mi me yon de mi won da bla bo ma wo ko ka gbe bo mi no ba raison bono ba raison bono ba li bono do eni raison de le bawe bono da li bawe li don mi ton no e ma wo gbe do e ma blo bo mi do bi blo we o e si an wo do korun li don mi ton li don zegbe we kaja ndo rojo fodo no we li don ti we zegbe ija no ndo fidi bon no ipada da no pa yo no nabo okwa fe da pan meto ina kwole zugudu o bona do dado ahonteti abi na pa bona lo na nino medena boda ilo tachio ndo na pa be na no zen no ize dacheju be no pa bono pa lo pade bo nyinde su we no ane fo meni o nyinde su no aso no meno ze joni beto do khosa fi da gun lo me fi ma o ko drebo do ko ni lo jimede ni jo wa lo mo nkan ton do nyinde su we do ni jenu kon we bo do ni do danu pa ni ku so pe o ayi ka ton yi ya amodian jolo towe jolo wili sun ton volonté towe e blowe ade beto susuro volonté et ton blowe bon awu de li ton yi ton na wa do no so ye de sukuro tito we do igbe yiru tito we ma wo fodo e o nu le ni ma no le o bon when do me jere no de ma wo fodo e do eni o de medele we e do na wa yi e kun soro ni do nu mi le we gbe o when do mo ati anu do mo si anu do mo do to mi kanji den de do jijuro we li don me we nu juro me no bosi en funfun me we ya li don che e we no juro nuka juro li don che o wa lo bondo si soda iwe apo soda iwe nde o awo ya li don che na do si apo soda iwe nkode no fo bon no sume no fo bono jajo nunu fun bono datigba nunu fun bono do numu nkan ton le blow egbeso li don chi esi awu de na no koni o edo ni we nkode mini pon esi ayin we ma do po do fi do po do titon we ni o po do patapata me supo we po do patapata me supo we eni ma pachawe o do mina pon mu po ganji nu on ganji ton mina pon mu ganji ton no vichi eni ma pachawe o mina pon ganji ton mina pon ganji ton ma o ko evivi bo enyon ewe yin we ziza do po e beto jawe kon se gbesin o ma o ko ena de ali club mi bon yawo mon funu je e bio blem ena mini kando esanyi zakali sin we ma me we ma do ezawe sin we ma wo ko ma ezawe boroto esanyi boroto zakali esanyi ta tongo eyon boroto mawu mavo de vosanu pour le mawu to dako Josué Claire mi
Bon, et do te do wen sagun mavo ton si nou kan. Satan kado te do disi ton kwe bona do we amon ko jawa bona do we. Wen sagun mavo ton donu Satan we do méthode mavo ni sunu to we do Satan eyeme so Jerusalem mo ni su nu to we do Josué mionti edesin mionmeon dogunwe echi nungbo ache Josué awo kwiji de menwe ede bodo tedo wensagun nukan wensagun na gbe me bodo epo zon ledo yini de awule ni boka donu Josué do nbi we awule sin konuwe bona for achow do nuwe andon mi do mejere hoi do fie do de ndo Josué wo beda wo kujikuji yo andon mi do mejere de wejiwe wejiwe wen sagun hodo ede do fi do wen sagun sinu kan wa ede abi wen sagun sinu kan wa ede andon mi do mejere de awe mende die yo edo wa ede ba wo kuji bo wen sagun na de sinu kokodi e mai mo wede esi mo gbede ya amaji na azo kwiji de Josué ko wa o esi awu ewe do konu lin donton be ido na de awu ni sin konu lin donton bo lin don enaze awu mime awu dagbe do konu lin don lo no vile mime da gume mime yise lobodo ma o senwe lobo mi no vesi lo wa lo ble de mi lo zinzan wele o awu ton kuna no konu mi o wesin o mi ya o bode mi de sin esi anya le ni oji le ngbo koto de buwe do mi blewe bo ma juna do ho jo nu mi ya o mi lo ko fonsi amlo edo mi di o me do mi fombo da galewe do nugle mi fombo da dingbango do nugle mi fombo da joje do nugle mi fombo do homesi we bodo we do me we bodo ko yena do me bodo jire do we mi poda hansinsin we mi podo nuglegbele nu mi ma so gigonu ma wa mi podo bi blowe li don mi ton si awu to we mi de medika dan do awu kuji mo bi seputo me abena zia edo akwenu bo asiton Jesus Christ si ansi na do akwenu bo eweni azo jijuro dagbe esianyin meni esianyin asiton ma wo vile aje nu edo asiton ma wo vile aje mi meni ma wo vi bodo pipe de wele mi wesi mi meni ma wo vi bodo ma wo se wele mi wesi but you when I don't me do me jirire no mi te san donu emi te bla mechi emi ton emi te so loba eno isen bono do eyin nu ponsin o da elo nu pon ofio bono do de ben abi ndama anu khole bisin bono san do fini won azo ene de wa de bo ma ko control ma ko gbe won azo da gbe wa we de do gbe banada gba chona gbaza kweton bo lin ton tu isi jolo ne envie lin ton tu eton ne awde de do ade awde de me ade ne ete do kon gbe de we so ade bo prouver contraire ni bo don mi do hold on de ko so bo e don nu de bu de wa ade o awu ton we na do kon we na je ko tu and lin ton tu isi ko lin ton tu we e agbaza e lo ma ko fi de ne agbaza e lo ma so ko fi de ne lin don
e na dacho na ado nu de bu jirewe bodu biblo mu tu do li do emi ton we emi do gbele we ma bele bo kha eni nu dekhle me we ma e oda apocalypse ta ko ewe do po chapitre 19 ko imo afo tanto go ma bele bo kha e na ache asiton do ni do akwenu bo fede dagbe e no kon bo me do mede do vo ma wuton le si azo jidro azo drodro le weni akwenu bo fede dagbe yo azo dagbe le eyin nu siso mi to le su de ba nu siso do eyin do mi le sunu do nde le sowe bodu nde le dowe bodu achodi le bawe yo mini tundo mejire bu ma yin kristian ayin no nwe ayin bo aba acho alo pade bi bo mele bis bo don mele bis nu kudo wideji ablata gengende bo don mele bis nu kudo wideji abi ayin bo tokoto gaga sunu no tunu do e wi lo do bo ino do yo wo gbe mo le di do me wi gbeji tin bo ino do ye ko mu jije no pa se no ye ko do bo ye je no ye ko do bo no ene le yo ino gbe a ino do en o jipu gli mini ba sabi no do we ko bo me bi no da sakpon we do amisa ko me en da gbe nu medele bo ino sanu do nu sado nu kunta fi sado fi bo ino samo bodotobo bíbélì dodo Ezekiel 23 me do nuya chodo nwenele yo nu sisa enele yo de meya gale tole wenu dacho wenu sandonu memba akade bodu nu sadonu to we na so ma yo de pe amaru si so nu sadonu dodu de pe na e ma si na ba no de pe ne nu sadonu podo nu sadonu kume nu sadonu kleji kete nele e mo no na me boy no yo de pe ne e wo si na ba yo de pe akonyo de pe to si do si wu na to si no to si ato gomi akonyo de pe gbe me pisi nu lewe mi aba bodo aja ni do we do egbe bo lin do mi ton e we mi no so na we gbon mi bo yawo plam bonu mi do sepoto mi bana yi we gbo mi bo kenklen bo yawo boya o de mi de si me bo do aso bli le bito li domi ton son na mi de mi da u dodo li domi ton ko we mi da u donu li domi ton we mi boya o lobo de mi de si no siso bada no siso ble enele o mi ya o bo de mi de si me egbedi jobo nu gani ho ajiji me we gankana ho ajiji me pe na di nu Josué e do awo kwiji oba awo ton kwiji bo wi bo kwiji bo won sagun wa do mi de sin amase be do ja obi we do we ni obi do we do we a do awo kwiji do ko ni o e ko ni nu ba obi e pa che na do kan wo ni o me hallelujah mi monu kun ja wo do me jirire nu mo do hun de blu we mi de le o awo edu we mi de o ire yeso bo to le so ke nu gbelegble de Josué wale o yeso ke do gan ko lo me amon ko je wa bo di awu kwiji osin ko ni bo wazi awu dagbe yo bo ze doni atosi awu bo ze doni mi bo kenklen bo mi ya obio mi de me mi me no do nu gbelegble wa bo mi da gunle me bodu nu gbelegble wa bo nu yu voto me si mele do biblo mi me mewi le lo mo mi zi bodu biblo e gbe bo mi no tun do ma wo ho me mi na keje bo na bio bo nu e ma wo ho gbe o mi na gbe aso lo po e o jolo mi ton si an li ton mi ton me o e juro mi bo mi no envier mi no juro nu e me de vole do biblo e o mi no juro bo na blo bo mi do biblo e bo mi no do mi jiride mi no kandiru agbaza mi ton me bo li don mi ton mi na wa li don mi ton bu sapoto me bio bo mi so si bio sapoto me a ho jo ho ni ase egbedi ne ho jo ho ni li don to ezegbe we eja li don to we na dida sin fi kede ba na dido ye ma to e karona do li don to goho we ayin lo tesi goho we ayin si mi na le wa ni oji
mina wa eji li don to we on ezigbe we eja ba na bio sepoto me ana bio sepoto me nka do su na bio sepoto me ntuna na bio sepoto me bo lembojo bo wuzu jijo Jesus Christ wa savo do tatué me Jesus Christ ze betonze savo do tatué me ye hwe do ku dagbeda ye jawo tout en polisi amion ye ble wi polisi amion do weta me nyeta me bon we nu ble le yo e do minima so blo ye do mi ma yin wan gbe o bodo nu do gbe o mele po abi ye do mo nu mi anche mi ni bo po we ma me bo jansin we ma nu contenta we God afọ esanyi afọtongo yiro mimai wanu gbeo mima ka ni wanu nuenyi gbeo ton le de o enyi mede yin wanu gbeo edo wanyinyi nu toha ni mo ngoje wa njuro me de do gbe me file ba no kunpopo be do jujuro be anu popo nu gbo no juro bo kilo na blo eyan mo me de dibo e blada de do ta kilo na blada do ta weno mo yovu no blada ya yovu no no ko me to si mo agbe me fi achi we de so no no ko me to si mo agbe me fi achi weno mo yovu be no blada do ta ya ai emeyi mi me wile we do dabla bo yowo de so aro bi mo egbe mo yowo de so me jere emi na je bi lo be ji de so dia gbe o me o ewuru gbe o me wuru bo nu dako nu ble nu kujile beji jo gbe o me bo mi me christian le de so ni wa ise gbe o me si ti to me le bo no se bio agumelo bo no wa jijo agumba bo no wa do ma o sewe bo no do ma o yi lo be be na mo ma o zo atos non dele be no de mi pasite bo e no no sado nu we bo no no e 50 nu zo wa be no black be tu ta e no black gen ton bo no me jiri ma o mi ton e ku gbenu emi o ma o mi ton ku gbenu emi o ko do mo ati abi ko do mo eyon o PS we ma nu konton ta atongo afọ atongo ero afọ atongo mima nu achodonu wezo ton le di dabiblo sikanu le abo dagbe le wenina mano te pere bon jome won we didi jome won no kan mi on e we didi ai mabele ben chekira bonu an le doto mi manu achodonu wezo weho ton le di da biblo sikanu le avo dagbe le we mina no doba achona o nyiwe don we dia nyiwe don we ame nyi do mon we ame mambole yo gbogbe o don le debo yo fogbe o ero di do we o megege no yido o do mi se fogbe kan ji a bodoto esianyi Pierre sinwema nkonton ta atongo dogbon yo afọ atongo do yo gbogbo mi omodoto ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voilà. Ouais, nous avons dit des parasites, mi de ton kono do enele mi de o de ebe sudon mi do mi bacho mi ton kanji, mi bacho mi ton kanji. Atuno li don pe bacho na wa ya di ache. Nous et Jésus Christ do bodo me jiride me pede we njawa na wa mo me pede na wa mo nous do sizo wele nesi ayi kha egbe di so ro mo se we acho bi ba le da kunme ina bacho da kunme bona blue le nu li chirichi nu alo palo pale bi da kunme
ben no do nu gble le blo we ali don to da o na we adi no e bla de le bisese bo e ma so pe ka ho ma wuton a li don to e da o na we ade ado li don to e da o na we ngwi me do mo blo we o bo lem bojo ozu jijo da lo sime nu gble mo nko ton le o da lo sime jodo bonu pendizangbe o yen po bi o ministre uzon po bodido akosuru to sekroto meton o me ndogbenu e wi me doto ma okwo ndogbenu e wi me ayikato okun ba modo hojo ho e ma o sin gbigbo ni leta o sizanu e ndogbenu wi desu wi me ka se bo ayikato mako se ganjia abi le gbo koto to yi ko do ko mi do ni ba cho ni de ku imo o de ma okun agbaza kun wewo wi lo ako se tin nka bi o do bigbo ma okun ni tawo izanu wi desu lónìí ìwé sùrù bíbá ẹ̀ náà wúzúọ́ ní ìdọ̀ fóòmù àwòtán ìwé dọ̀wẹ̀ ìwé súná bá ìnú ìdọ̀ gbẹtọ́ dé òwe ànásè à ìwé òkú ọ̀dọ̀ òwe ànásè bóná bá mọ́ná kó ètò ẹ̀rẹ̀ ní Jésù Kristi ní dọ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀ mi tán lẹ mi dọ́gbẹ́nu mi ní ìlò mi náà yọ lọ́wọ́ àlókàn mi tán lẹ mi kò tún yé 97 52 16 95 48 47 10 ẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin tó gbúdọ̀ àkàrà yọ lọ mi síyàn àkótó indicatif fọ́ 00229 ouais. Jésus Christ ni donne le corps mi ton lait, au donne ni dans mi ton, au donne bibo mi ton, au donne baza mi ton, bonu bisese ni do mi meji quand Jésus Christ ni le ou nous mi me bisese, bo le ou nous beto mi ton lait, bonu mi do acheji bokodo mi meji chobonu pe oni di pe soro na diwe e so lin de boamero na diwe esanlin de boame do no do jije we dio we so amon no do jero le do tu me agun ebedion eyi gudo epa no kwiji bi agume e bi agume bon nu wa lo ble wa lo lichi le da agume din ni boya obogozu nu kanjo Jésus Christ ni le o ndo poropo mi ton le eyon mi ni bo khode do Jésus Christ Nazareth ton sin comme akuno so me do to ko le bi da lo tu me bo bio kando to ni chion do poropo iton le bonu ye mimeto ni wa gwa lo nu ye lo bonu nu kun iton ni hu bonu duro dagbe ni to sin ayika iton le be na do senwe na do setonu we duro dagbe ni to sin ayika iton le be no nu bo me do Jésus Christi Nazareth ton sin comme ko lo ni boison me ra zon jewo do gbigbo dalibo e ma mo kan to kun an ko ni to kan ni ye mi me ni to kan gbeton do Jésus Christi Nazareth ton sim comme eni ni mo nu bezanto e bo ku edo bezanto e bo nu beto e ni mo we ziza so do Jésus Christi Nazareth ton sim comme amen ni bo izande